Ayun na mga amo, natapos na yung ating project GRS. J to GRS. So ito na. Tapos na. At iuwi na ni amo. Ayun na mga amo, natapos na yung ating project GRS. J to GRS. So ito na. Tapos na. At iuwi na ni amo. Isa-isahin ko lang yung mga pinagagawa natin dito. Ano? Una-una, syempre, yung pace na GRS galing sa J. J to GRS. So ikutan nyo na yung J to GRS natin. Ano yung itsura? Yan. Original GRS. Yan. Ikutan nyo lang. Okay. Next. Siyempre, nilip natin yan. Nilip natin. No, medyo maputik na. Nilip natin using Ironman. Body lip, 2 inches na body lip. So yung body lip, nakatago na, tinago na. So yan, basta body lip yan. Kaya nang bahala maghanap, basta binadilip namin yan. So, next, Radar Tires, Renegade X. Na 295/70/17, almost 35 na rin yung size. Then, Black Mamba wheels. Na, tawag yan, Sentinel. 17/9. Sumunod, nilagyan din natin ng snorkel. Snorkel, tapos itong Ironman na 180. Ironman na 180. Sa likod, dito tayo sa likod. Sa likod, naglagay tayo ng ARB bumper. ARB yan. ARB. Yan. ARB bumper. Tapos, lip block. Ayun. Sa ilalim. Focus nyo. Ayun, sa ilalim. Tapos, Ironman suspension yan, mga amo ha. Napakaganda suspension. 4 years warranty. Napakagaling yan. So, GRS na yan. GRS na look. Doon sa ibabaw, focus nyo na lang sa ibabaw. Hindi ka masyad. Yan, focus. Slim Rock by ARB. Slim Rock by ARB. Yan. Saka, syempre, nilagyan natin ng ilaw na slim din. Right, patesting ng ilaw. Oop, nakakasilaw. Nakakasilaw, ilaw. Okay. Next, papakita ko lang muna. Mamaya pipindutin ha. Papakita ko lang muna kahit di makita nyo. Ayan. Air horn. Pakita nasa loob. Sound check. Yan. Sound check. Grabe. Yun. That's it. So tapos na ang project GRS natin. Sa mga gusto magpa-build, mga amo. Sa mga gusto magpa-build, Winch Point Off-Road, Bermosa Dangari, Imus, Cavite. Thank you.